So, okay, tonight I will teach you on how to code. So first of all, we would like to visit the online compiler, which is you could search up C compiler, and program is there. So let's start on 0. So let's start like this. There are different languages, which is this is the PHP, Ruby, JavaScript, C#, C++, Java, and some other stuff, Python here. So karon, let's start on the basics first. Based on instructions ni Sir ganina, we should have an output na kailangan ang user ang mo input. So it's supposed to have this output, right? So the first output for this thing, it should have this type of output: integer number, yeah, 1, ana ito rin siya edit. See? So after you click this, after you input something here, once you enter, boom, matatak ang ikaduha nya. Once you enter another here, boom, tatak na sa dang usa nya. Once you enter here, boom, tatak na sa dang usa, which is answer is basta depende. So yung ana dapat ang output. Okay, so first of all, to gain this type of output sa kaning objective ni Sir, as he had said earlier sa atong class, di ko comment. Yup, di ko comment dire kay it's not an official compiler. Tara, kanina lang. Solo backspace, pero yep, di na ko siya Andre. Yep. So aron disregard lang sa ni nato dra na part. Pwede mo nato ni maani dre. Yup, dili siya pareha sa kuan. So ito sa na-set sa side. So dapat na siya ingana na output, guys. Since kay bawo naman mo ingana na itong output karon, first start as mga basics. So kailangan na to isa mga import, which is kani siya muna yung importer. Well, nailaing term sa kani akong term, pero based on experience, what we call this is an importer para sa import package na gitawag na to sa declared kanang gitawag na to as libraries. So std lib h in any order ni ha, depends na ninyo kung saan ninyo pag arrange ninyong libraries. .h, boom. So natos libraries. So karon, based sa ato ang gipangita na output sa atong objective, dapat makainganita.
So we would like to start with a main. Mo gina siya pinakauna guys with that and closing bracket. So ang kaning gitawag nito closing bracket as our professor taught us earlier in the morning. Yung gibutang dari, right? That's also fine. Okay, that's also fine, pero pwede ra sa dingani. Depends, as long as it's inside, ang imuhang code structure is inside the brackets itself. Okay, so karon let's start with the basics. Since ganina I've observed some of our classmates, mostly they ay gagamit og int for their commands, for their variables, like int num1 is equals to int num1 declaration na mo, int num2 na sad as your variable. Imong i-call out ang variable na kana num3, int gamit na sa dimog char sum ana char average, right? Gagamit mo gingani, which is very inefficient, pero yes, good for beginners. Pero as advisable from me, we could start using float, kay since gitudlo naman na ni sir ganina. So what's the use of float? Float is for variables na imong kailangan for decimals. Like since kani nga to ang gipangayon na objective is nangita ni the average of the sum. So since average man na yun yung mga kida-kida, right? So karon nagamit ang float kay mo utilize mo ni siya og mga kida, which is 4.5, 4.6, as long as na point, because decimal gani, no? So karon i-declare na to ang mga variable na inyong mga na kailangan na to. So karon let's just type everything in. Ako lang gibot niya space para limpyo. There. As you have observed, muna. So since na-declare na nato ang mga gamito na variables, num1, num2, num3 representing para sa atong sum, average representing para sa atong sum sad. So karon unsao na to pag-declare og mga ingani, so na to pag-display og mga ingani. This is the display output. So karon printf, mo sa nigitudlo ni sir ganina. Printf, unsa may print? Enter your number natabot nga nagkuhan logo kung kapila na niya number sa sequence nya. Karon kani mo ni ang mo scan f is iyang iscan ang imuhang gi-input. Okay, the user's input iya na iscan. Okay, basic terms lang ni, napagi further explanation na pero karon is i-explain lang nako in the most simplest terms. So since float atong gigamit, gamit ag float declaration guys. But nga nag-space dira para limpyo tanawon, pwede rin sa dua pero much better na karon gamit ag an for calling, which is imong i-call ang num1. Okay, 1 may nakabutang diri, tama na, num1 na. So diri sa num1 gini diri karon putang ana ka is ka imo din i-copy, do it 3 times, imo rin i-change 2 and 3 i-edit ra nimo diri. See ngano gingana, kailangan tulo man ang kailangan, like 1, 2 and 3. It's 3 numbers, right? So nagkailangan yung tag tulo ka buok. Same structure dire, ang mausab lang ang variable colors ang mutawag. So karon since naanam tay mo call
dili pa nato ni makuha. Okay, cut off ang video pero let's start again. Ang may tabuan kita mo ana napay error pag run ako sa compile. Napay error the average of the sum. Malamang no na ani. Ito na sila i-delete later on, pero much better i-delete na lang karon kay para kita na to ang full compile. Kita mo ng main. See? So, initial yun na. Ang integer yun na natong gamitan sa main. Karon 1, 5, 9. Sakto. Wapay output. Nga naman, wala pa mataga-declare og output. So, now, since ang ipangita ganina is ang sum and the average of the sum. Okay? So, first, you need an execution para ana. So, what is the next thing you need to do for it to function? Since na naman tayo flow diri, na tayo flow, kaya na nato ni mabuhat, which is ang declaration sa function. Kana sum is your operator. Okay? Yeah. Unsay buhat sa sum? Iyang gi-add ang katong mga numbers na imong gi-input. As like that. Mo na yung gamit sa operation. Ato na ni dikit para di ka malipat. Karon, gitawag ni average ang contents ni sum para iyang i-divide og 3. Sabot mo? Gitawag ni average na function ang sum contents. Okay? Kung say sod sa sum, so yung mura na siyang gi-overall. Mo na siyang tibuok folder. Kung ato ni siya ibutang, mo ni ang folder ni, mo ni ang contents sa folder. Okay? So, karon, since natay function, kani drill riya like ato ni bot nga comment be. Para functions. Para natay kanang guide for you guys. Function ya diri na area na kuha ni siya display inputs, and diri sa babaw mo na gitawag na to variable holders. Ya kaning nasa babaw pinaka starting jud but nga ni nato siya o gitawag na tong backbone. Mo na calling ana diri sa office kani display inputs ana. So ana backbone na siya guys, sa backbone kani backbone na siya, backbone diri sa close diri sa open. So karon since na natay function ana nila mo function gina siya no, ito log. So kani ana ni function na ni diri sa ang functions, pero walay mo display sa functions. So how would you display your functions? Karon unsa may pinakaunang butang para ma-display mong item or imong output, di ba? Printf. So printf na sad ka. Ang imong printf mag-hold na sa imong answer is, unsa may ang answer nimo, gi-call out nimong answers nila. Okay? Imong gi-call out ang float sa kani. So karon unsa may calling out ana, caller na, which is magawa sa 2f float na siya. Nya karon gi-call out niya ang average kay mao man na 2f man na average man na ana. Wala tay return 0 guys kay dili man siya int, wala tay return 0 na ana, pero pwede ra sa Japon na, pero it could error. See? Kaya wala tayo gagamit og integers. So kanina part is matawag ni nato og output for output na lang analog for. So
Small ng tibok structure ganina guys. So karon tanaw na to kung mo function ba. And there. See? Na mga decimal points. Okay, na kita siguro. Ano na makita. Karon since na display na nga to ang dapat ipa-display, pwede ra sa nato ko ng F. Pero may tabo nagi-call out niya ang same calling. See? Tingana. Pero sakto gyapon na. Nanon to 2. Okay? Call out lang niya gyapon. Pwede lang sabot niya na to 2F dira, 2F3, 2F3. Yan 2F dira. Okay, same lang gyapon na. 2 1 2 3 56 12. 1 2 3 56. Yan. Ha, see? Wala siya ni next line. So 1 2 3. Dito siya double. Yan dito siya siyang enter 3. Wala siya ni declare dito. So tingnan na to. Remove lang ni. Okay, it's not necessary for this to even exist. So yeah, basically mauna ang tibok code. Pero there are things na kaya pag na siya mapa-efficient o pamayo. Like kaning tibok code nimo kani kaya pag na mapagamo yan. Like for example, pwede na to ma-edit ang pwede na to ma-edit ang structure niya, mas mapagamay, mas mapadali. So aron pero we're catching the same outputs. Bili lang na to ang main. So kaya na to siya mabuhat og ingani guys. Follow me, okay? num1, num2, num3. Printf ana enter 3 numbers. Anabot yung space kay para limpyo tan-awon. Scan F. I-scan ang imong gi-input ana na linya. Which is nagamit yapon sa katong laging percentage tulo ka buok ana. Pag pinakagamay niya na version guys ba, pero messy kay siya tanawon. Good percentage na 1. Ay di kinina ko siya advisable sa ingani kung well, it still displays the objective pero it is very messy. Percentage 2.fn next line. I-call out niya ang katong num1 plus num2 plus num3 yeah, yung divide niya 3. Dili na ako ma-extend sorry semicolon. Ay kalimutan yung semicolon since pwede ram siguro kung magamit og return 0 pero bugo mo dara ana pwede sa tingan ni enter 3 numbers like 34 6 90 boom, average is 60. See, it could be messy turning points pero it could run. Currently using only in a compressed type. Wala na ng other comments. 9 lines of code. See, yeah, i-compare nyo mo sa ako ang version ganyan na it could consist like a ton of lines pero very detailed at the same time flow by flow ba mo ang pasabutan na.